Greeting to everyone. Today I would like to present our final year project, which is about ebook platform. My team member, which is me, Albert Tamizi Anak Henry, Muhammad, and my friend Muhammad Noiman bin Baili, Muhammad Afiq bin Roni, and our supervisor also, Puan Novazila, Muhammad Pon. Without wasting any time, let us start our introduction. Ebook is a book published in digital form which can be read via electronic device such as mobile. The term also refers to the electronic version of an already existing printed book. Ebook can contain image, text, or both types of content. Ebook readers refer to the device whose main function is to display digital books for readers. For the problem statement is a lazy reading. The problem of lazy reading among students is increased because books do not attract their attention. Second, textbook cost more expensive. There are students who cannot afford to buy textbook or reference books because of the high price. Then we go to objective. The first objective is to provide notes through mobile application and student interest. This project is to provide notes to mobile and make student or user easily to refer note everywhere. Student is more interested in smartphone than book because book make them lazy to read. In addition, student value smartphone more than book. With this project, the issue of lazy reading culture among students can be overcome because students no longer need to read books that are only full of writing and less interesting. This ebook platform provides audio to hear the sound. The second objective is to reduce cost. This project, students can reduce cost of buying more books and avoid of losing book to not waste money. Our project scope is this project is using MIT App Inverter and AI Starter to make this ebook mobile application. Students can refer note from this ebook using this application. Using this application also can attract students because this application produce audio to read notes to students. The main target of this project is to high school students who take the subject of moral education and pendidikan Islam. The diagram show the user, then go to mobile application, mobile service, lastly open the ebook platform. So that's all. Thank you. Ini adalah contoh sistem kami orang yang bertajuk ebook platform. Ini adalah first page yang memaparkan page login. Kita perlu membuat account untuk ke page seterusnya. So kita perlu pergi ke create account. Dalam create account ini kita perlu isi username, email dan password. Contoh, saya memasukkan username Afiq, email yes. Jika kita tidak membuat alias, email kita tidak akan didetect. Contoh, kita submit, ini akan mengeluarkan email invalid. So kita perlu meletakkan alias. Lepas tu submit. Jika submit, dia akan mengeluarkan submit success. Button read ini adalah digunakan jika kita dah create account dan kita akan memanggilkan semula, terus masuk ke username, email dan password. Contohnya saya masuk email saya Afiq dan read. Dia akan memaparkan semua username, email dan password. Contoh yang saya tidak mengisi apa-apa, bila tekan button read dia akan mengeluarkan no data. So saya tekan kembali Afiq dan memaparkan semua password, email dan username saya.
dan tekan login. Dia akan menggunakan sukses login. Di page ini kita ada diberi dua pilihan, yaitu menu dan logout. So kita memilih menu. Di sini adalah subject list, yaitu pendidikan Islam dan pendidikan moral. Bawah button pendidikan Islam ini ada terdapat sedikit sinopsis yang berkaitan pendidikan Islam dan sinopsis berkaitan pendidikan moral. Contoh, saya memilih pendidikan Islam. Di sini akan mengeluarkan senarai bab 1 hingga 7 dan terdapat kuis pendidikan Islam. Di atas ini mendapat sebuah video. Contoh, kita ingin play, hanya tekan play. Contoh, saya memasuki bab 1, yaitu adab bermusafir. Bila dah tekan button tersebut, kita akan dipaparkan senarai nota-nota bab 1 dan ada bacaan doa musafir. Contoh, ingin membaca bacaan doa musafir, hanya tekan sekali, dan jika ingin pause, tekan dalam 2 saat, kemudian dia akan terpause. Contohnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah. Oke, setelah itu kita akan pergi ke bawah untuk tekan button menu utama setelah membaca setiap nota tersebut. Di sini contoh, saya mengambil lagi satu adab, yaitu adab bernegara, dan akan memaparkan nota-nota adab bernegara dan terdapat sebuah video. Jika ingin memainkan video tersebut, tekan dan play dan akan memaparkan video tersebut. Jika ingin pause, hanya tekan sekali dan pause. Seterusnya kita akan kepada kuis pendidikan Islam. Contoh, saya tekan kuis pendidikan Islam, akan memaparkan 10 soalan pendidikan Islam. Cara menjawabnya adalah, contoh, setelah membaca soalan, jika saya ingin menjawab, kita perlu menggunakan huruf besar, yaitu contoh, saya memilih A dan akan tekan button semak. Dia akan menggunakan salah jika jawapan tersebut tidak benar. Jika saya memilih B, jawapan yang benar, dia akan mengeluarkan perkataan betul. Begitulah dengan soalan-soalan seterusnya. Seterusnya kita akan pergi ke bahagian pendidikan moral. Di bahagian pendidikan moral kita terdapat 7 bidang, yaitu bidang 1 sehingga bidang 7 dan kuis pendidikan moral. Di sini contoh, saya mengambil satu bidang, yaitu bidang 1, dan akan memaparkan nota-nota bidang 1 dan ada button menu utama untuk back kepada senarai bidang. Contoh, saya mengambil bidang berkaitan dengan keluarga. Akan memaparkan nota dan video. Cara ingin memain video sama seperti tadi, hanya tekan button play dan pause sahaja. Seterusnya kita akan pergi ke kuis pendidikan moral. Di sini akan dipaparkan juga 10 soalan. Dan sama seperti tadi, jika ingin menjawab perlu menggunakan huruf besar. Contoh, saya tekan A, jawapan adalah betul. Selain daripada A, akan memaparkan perkataan salah. So jawapan adalah salah. Jika sudah menjawab soalan, hanya tekan button back dan back lagi dan back lagi untuk logout. So di sini kita akan tekan logout untuk keluar daripada sistem ini. Sekian, terima kasih.